नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु विजय आपण मानक स्वागत करछि हमरो ए भारत खबर चैनल रे। आपण माने एही चैनल रु सब दिन देश विदेश रो खबर सब पाई परिबे। जे माने हम चैनल को प्रथम थर पे आछंती से सब्सक्राइब करंतु और आसुथिया बेल आइकन को मते प्रेस करंतु जहा द्वारा हमर प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। तेबे आसंतु नजर पकेइबा आजिर प्रमुख खबर गुडी को ऊपर। आजिर प्रथम खबर बांग्लादेश वर्तमान एक गंभीर शक्ति संकटर सम्मुखीन हेउछि। राजनैतिक अस्थिरता एवं भारत विरोधी बयानबाजी मध्यरे यह स्पष्ट हो जाइछि जे बांग्लादेश विद्युत जोगाणर एक गुरुत्वपूर्ण अंश भाव भारत उपर निर्भर करे। जदि कूटनैतिक संपर्क तिक्त हुए एवं वाणिज्य प्रभावित हुए तेबे पड़ोशी देशर विस्तृत अंचल अंधार रे बुड़ी जाइपारे। भारतर विद्युत योगदान वृद्धि पाउछि। बांग्लादेश सरकार तथ्य अनुसार गत वर्ष तुलन में भारतर विद्युत आमदानी प्राय 70% वृद्धि पाई। यार अर्थ हेउछि जे बांग्लादेश रे व्यवहृत मोट विद्युत 17% भारत आसुछि, जहाँ पूर्वर मात्र 9.5% थिला। वर्तमान सीमापार चुक्तिनामा अनुसार बांग्लादेश प्रतिदिन भारत हाराहारी 2200 रु 2300 मेगावाट विद्युत जगाउछि। आदानी पावर प्रमुख अवदान एही जोगाण श्रृंखला रे सबुठारो बड़ नाम हेउछि गौतम आदानी कंपानी आदानी पावर। भारतरू बांग्लादेश को प्रवाहित हेउथिबा प्राय 1496 मेगावाट विद्युत झारखंड आदानी पावर गोड्डा प्लांट रू जोगाण करा जाय। एनटीपीसी एवं पीटीसी इंडिया भली सरकारी और घरोई कंपानी गुड़िक मध्य एथिरे योगदान दियंती, किंतु आदानी पावर अंश को सबुठारो गुरुत्वपूर्ण बोली विवेचना करा जाय। विशेषज्ञ माने कहिसंती जे यांत्रिक किंबा राजनैतिक कारणरू एही जोगाण श्रृंखला रे बाधा सृष्टि हेले बांग्लादेश ग्रिड संतुलन विपर्जय होई पारे। परवर्ती खबर राज्य रे 100% स्मार्ट मीटर व्यवस्था कार्यकारी हेबो। मुख्यमंत्री शक्ति विकास योजना स्मार्ट मीटर संयोगर प्रथम पर्याय प्रस्ताव को आज राज्य कैबिनेट अनुमोदन करछंती। कैबिनेट निष्पत्ति संपर्क में शक्ति विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି जे नुआ करी लागिबाकु थिबा स्मार्ट मीटर पई उपभोक्ता को कौन से अतिरिक्त मीटर भड़ा देवाक पड़ो नहीं। केवल सेतिकी नुहे, खुचरा जोगाण टारिफ बा सेमानंकर विद्युत बिल शुल्क उपरे यह कौन प्रभाव पकाइब नहीं। राज्य में 2 किलोवाट पर्यंत विद्युत व्यवहार करुवा 87% उपभोक्ता यह योजना द्वारा उपकृत हेबे। राज्यर समस्त 4टी जाक विद्युत वितरण कंपानी निज निजर लाइसेंस प्राप्त अंचल में कार्यकारी करेंगे। सरकार पक्षर कहुଯାଇଛି जे 2025 मार्च 24 तारीख अर्थात गत थर ओडिशा विद्युत नियामक आयोग वार्षिक विद्युत शुल्क घोषणा करने समय यह संक्रांत में स्पष्ट निर्देश देइछंती। 2 किलोवाट पर्यंत कॉन्ट्रैक्ट डिमांड थिबा स्मार्ट मीटर उपभोक्तांको पई गत एप्रिल 1 ठारू मीटर भड़ा संपूर्ण उच्छेद करा जाइछि। एही वर्ष 11,53,100 स्मार्ट मीटर स्थापन करने को प्रस्ताव रही। एथिरू 8,75,000 पुराना मीटर बदल में स्मार्ट मीटर लगाजिबो। 2,78,100 नूतन संयोग पर स्मार्ट मीटर व्यवहार कराजिबो। परवर्ती खबर सफल है इसरोर मिशन LVM3 M6 मिशन सफल भाव लॉन्च करिला इसरो। बधाई जणाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बधाई जणाइबा सह एपरी काम पाई सारा देश गर्वित बोली कहिले। प्रधानमंत्री कहिसंती जे एही मिशन भारतर वृद्धि पाउथिबा भारी लिफ्ट लॉन्च क्षमता एवं विश्व वाणिज्यिक लॉन्च बजार में यार सुदृढ़ स्थिति को आलोकपात करिछि। भारतीय माटी उत्क्षेपण कराइथिबा सबुठारु ओजनदार उपग्रह अमेरिकार महाकाशयान ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को यार उद्दिष्ट कक्षपथ स्थापन करी LVM3 M6 रो सफल प्रक्षेपण भारतर महाकाश यात्रा रे एक गर्वर माइल खुंट स्थापन करिथिबा प्रधानमंत्री पोस्ट करथिले। से आहरी कहिसंती जे एही सफलता भारतर भारी उठाण लॉन्च क्षमता को सुदृढ़ करे एवं विश्व वाणिज्यिक लॉन्च बजार में आमर वर्धित भूमिका को सुदृढ़ करे। परवर्ती खबर चीन निजर सामरिक बाहिनी को भारत निकटतर अंचल में मुतयन करने को चेष्टा करुछि। भारत निकटवर्ती 4 पड़ोशी देश में चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पाई घाटी निर्माण पाई मध्य प्रस्तुति चली। एही 4 देश हेउछि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं म्यांमार, जेउठारे अतिरिक्त सामरिक सुविधा किंबा लॉजिस्टिक्स घाटी निर्माण कराजिबो। एहा नौसेना, स्थल एवं वायुसेनार शक्ति वृद्धि करिबो। दूर दूरांतर पर्यंत सेना पहुँचब एवं
ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ଏନେଇ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଛି। ପେଣ୍ଟାଗନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ପୂର୍ବରୁ ଜିବୁତିରେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ବିଦେଶୀ ସାମରିକ ଘାଟି ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆରେ ରିମ୍ ନାଭାଲ ବେସ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ଏପରି ଘାଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚୀନ ଯୋଜନା କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା PLAକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାର ନୌସେନା, ବାୟୁ ଏବଂ ସ୍ଥଳସେନା ମୁତୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ESI ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୈବ ଭରସା। ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ 60% ପଦବୀ ଖାଲି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି। କିଏ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୈବ ଭରସା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। 196ଟି ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 114ଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 60% ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଥିବା ଏହି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ସେବା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7ଟି ବିଭାଗର 10ଟି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଜନା। ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 26 ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ସାମିଲ ହେବ। ପ୍ରତି ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋଟ 345 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ପାଠାଗାର ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ। ସେହିପରି ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 87% ଉପଭୋକ୍ତା ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେଭଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମିଟର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଖୁଚୁରା ଯୋଗାଣ ତାରିଫ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ 2,63,801 ହେକ୍ଟର ଜମିର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନଦୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ କେନାଲରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10,760 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବାବଦରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୀକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୋକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୈଠକରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହକ୍ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସିବ, ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମିଲରମାନେ ଯେପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଭୋଟ ଜିତିବା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 2020ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 15ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସେହିଭଳି ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଥିଲା ମାତ୍ର 1600 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2025ରେ ସେହି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 2,46,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।